Summary of the 4 scenario for enthalpy and entropy sense. ঠিক আছে? So delta S যদি পজিটিভ বুজোৱা তেতিয়া কি বুজায় increase in entropy আৰু delta H পজিটিভ বুলে কি বুলে আমি endothermic reaction আৰু delta H less than 0 হলে তোমালোকৰ কাৰণে কি reaction হয়, that is a exothermic reaction. Delta Z less than 0 high temperature, delta Z greater than 0 at low temperature, process is spontaneous at high temperature. As we already discussed কৰিছো, delta Z less than 0 at any temperature, process is spontaneous at any temperature. এই টেবুলখন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট। delta S less than 0 decrease in entropy, যিকোনো এটা বস্তু যদি disorderliness কমিছে তেতিয়া এটো ডিক্ৰিজ হয়। delta Z greater than 0 at any temperature, মানে delta Z যদি পজিটিভ হয় তেতিয়া এটো non spontaneous reaction। আৰু delta Z less than 0 at low temperature, delta Z greater than 0 at high temperature, process is spontaneous at low temperature, process is non spontaneous at any temperature. ঠিক আছে? সো এই গোটেই টেবুলখন তোমালোকে কি কৰিবা জানানে, মুখস্থ মানে টেবুলৰ সন্মুখত লগাই থৈ দিবা। এই টেবুলখন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ কাৰণে। ঠিক আছে?